चम्पकनगर आमसाइनि चिन्ताराम कबरा पारानि लामा बेलाखिनो हामिनि बागै लुकुरक जिंजाल क्लाइजाक तै एमएलए सपना देबरमानो कयखा लुकुरक फाइ नायफैदि नै आ लामानो सामनानो बागै बिसि कदंमा रमै आमा हाइख्लायनो वातै हिन्दी हाइकेबा जेफ्रफनो जिंजाल बिर मानखे मा हिमलाय तंलाय जाव आमनो तैनो खरां तिसा लाखिया ताम सागा खानायदि दङ टिमनि मांफ्लि Sini সমস্যা angka to lama nih. Lama bo op para mung deh. Para angka to cintrang ko para. Hati. Oh, Egar mandai. Egar mandai. Emile ran mo kang wasim senduk aku. Emile phayaku. Je but pai mani phayaku. Omode omong kha yang om thangka main road mane Birgudas road hingkai nini yang Birgudas sangmano yang Somponogor yang Hatai Kotor Bormura kata yang Somponogor bazam sangmano yang tiba lama hamya mana wati hingkai ekdom অবস্থা hamya ekdom tamhnai gari phainale dure thak borkhina sudu অবস্থা amsuk halat hanyang thango lama rondi wati wakha to yang ni tui sajra hake phayu sajra hake deren bokurui de yang oh lama deren kering bagai lama kaklek tanggo wati wakhe hingga yang puskino ti habo je ai murani kosok kusum beba hingga wa puskini posok hingga baganyo sing lama nanggo oro tintal aslo ta tintal lama tongo tintal lama tangman bisungpuna lama kaisebun ka lama hingga cycle si salagui miya tintal lama tongo kun jagti ki tanggo haman sikrebo obor tangmana yang ke tangke yang Birgudas lama wa pawo yang di bazar tangmana yang dikit direct main road yang teh hapano uyang ke ngangai kono nogote hapano obo kaise dikpun lama sa mana sih mau middle kelai jak orang agir pun paya election sekarang ko runel sar thaithangka wasi fil thaithangka election sekarang bidan sabha na jata engkai aban pore tai MLA ni mokhang pun sunu yaku bidan sabha sekarang bot sampai pro ai apro wasi thaika apro phaiye MLA po phaiga bot sandur phaya bot sanpur phaika bot ni pore je bot pas ma pore je phai paisa o roni o phai hanya mo apro semua malaria saji me abo sunglo se phayo ni semua kriba semi ta tam hanya ni je jono khobor ya sing saimi ang paga semana lama ge nai ni no lama no obose ge nai ni man sing tabok nang ek side dige ek put der ke kothok men ke lama no nini 7 বছর 8 বছর running চলি tongo na repairing khayo namung sa khayo yang emne khai yang bom tinyo yang bom tin sajila priya bo bono saka bo bo phan kri to ha ambai de bazar thanan hingte 10 minit rok nangota 15 minit himi thangai gari ba hingte to cycle no bikta 5 minit main road bagana sei ko main road nuhuri tongo sin san ke lama no men ke lama no jo lama no kisa ba repairing MLA ke phai nai pinang to MLA kisa phaiye mane baje ko ini ko sapna metam bono koita se phai ke nai thamra abde bidan sabha to egro mandai bidan sabha bo ADC se khobje bonno bidan sabha to khoboi on boro buti tong lebono ngai bin mo kan nungai se gre ko ke phono o jagni boro bin mo kan sungyo ang to nungya ko खबर ना जों सामने खबर ना जागा बो जों नेटानो बो सिनेमा करे कोन बो करे ओमफ्राय बिनि अरा एगार मानदै बो साइमान नगो बो तो काइसा बिनि एलाकार बियां दै बो तो साइमान नगो बो तो अर फाइके ना पेनां बिनि एलाकार बियां दै बडी गिजे नाइकल नांगले ता जल्दी कुनु खबर करे ओ लामा जे अब 2018 বিজেপি ফাংশন পরে अब রিমান তা যদি নিয়াকো লামানি বাগে जों सागारन लोकल नि गिजन नेता हिन पमेरन के सागा बरक सागांगे बरक साबो चिनर चिनि एमएलए करे बिजेपि नि गरम सागा बता चिनर एमएलए करे चिनि और फानु जों थांगे जागा जागा जुगा जुखानि गया
কোনো খালামিয়া जों नर ताम साइमानाय जों आसो गुरि दंमोन हिनि सिमि साताबर tai दिनै फानगिरि रिमिया bongno sakai bor sabo nor thang sadita nor thani sadi geseng somno sanata bor se himnai ponjata himnai bongno sakai bor chulta nor thang sadi am tiro pok नर थां साइदि आते रंसो ka me abon sobno एमलर बे मालाय दिनदा ka ba ga nyot sung ko nong ko no mari kata ka ta ge ko ka member ang sakabo member ba yung nai deren thanmani yang ni wati wakati phayu honai deren thanmani deren ni kuno pata bokri अ लामान गे नायनि मन गे लामान नायनि के जानाय बोला मन एक साइदि के 1.5 फुट गथो para bong cintrang kubar para di sini bisi to kere gram purbo dewan nagar sampanagar নগর পঞ্চায়েত nagar panchayat gram panchayat sampanagar তারা বানায় এমনে এমনে কইলে এমনে ওই আমার এখানে কালভার্ট বানাইছে আমি কইছি সুজা করো এটার করে দিছি এমনে এটা দেখে হন ম্যাপ করে রাখ ওখানে তারপর লাগে না ওখানে রাস্তা লাগে এই রাস্তায় তো একই এটা দিয়ে যাইলেও এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া লাগবো এটা দিয়ে আইলেও এই রাস্তাতে যাওয়া লাগবো রাস্তাটা একই এটা দিয়ে বাজার সমনগর বাজারও যাইতে পারে আবার এদিকে গুইরা কালীবাড়ি হইয়া আবার ওই সমনগর বাজারও যাইতে পারে কত দূর এটা বেশি 2 কিলোমিটার উপরে আমানগর দিলে 2 কিলোমিটার হ্যাঁ কমনগর দিয়ে গেলে 2 কিলোমিটার এদিকে 1.5 কিলোমিটার কোনো এমএলএ না এমএলএ আইনি চেহারা নি দেখছে এমএলএ কাটা এটা তো চিনি না আমরা কেমনে চিনিম আইলে না পারা তাই দেখা করলে না চিনতাম তারা তো দেখি না তাহলে আমরা চিনিম কি করে আপনার চেহারা দেখছি আপনার না চিনি ওখান তারা তো আমি চিনি না এও আমি কইতে পারি না সঠিক ভাবে আশ্বাস দিছিল যে এই রাস্তাটা করাইব না আমার জানা মতো কেউ আশ্বাস দিছে না যে এই রাস্তা করে দিব কইয়া কয়টা পরিবার আছে আপনাদের ও আছে তো প্রায় 150 পরিবার হইব এই মুরা 3 মুরা মিলে কত বছর আছে এই রাস্তায় ও মা 7 বছর এটা আগে আমার ঠিক করে দেখছো বাম্পন আমল আইয়া সেটা নতুন করে দিয়ে গেছিল আর কি চলেছে 2018 সনের এটা চলিন দিছে আচ্ছা এখন পর্যন্ত আপনাদের রাস্তাতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট বা দুর্ঘটনা অঘটন এমন কিছু হয়েছে এমনি তো বাইক তো পরে তো আছে আবার তুলিয়া দেওয়া লাগে কোন সময় পোলা পানি স্কুলে যাইলে থেকে পয়রা জায়গা পাঁচ জায়গা আবার বুঝা বর্ষার সময় তো এখন তো বর্ষার সময় বৃষ্টিতে দূরে থেকে জল ভর্তি থাকে তো দূরে থেকে গাড়ি গেলে রাস্তা ভর্তি যায় ফেঁকে জলে তারপরে যায় ফলা পানি ভরে যায় শুয়ে যেতে পারে না এটা বেশি নাইলেও তো হাঁটতে পারে না রাস্তাটা দেখেন না আর বিষয়টা এখন আপনারা মোটামুটি কি হইলে পাইতে পারেন কি আশা করেন কি করতে চান আমরা এটা রাস্তা ডালাই করে দেন যেভাবে আমরা চলতাম পারি যেমন আমরা জনসাধারণ বাঁচতাম পারি এই পাড়ার ভিতরে আমরা যেমন বসবাস করতাম পারি সেই ব্যবস্থা আপনারা করে দেন আমার এতটুকু বক্তব্য হ্যাঁ কেমনে করবেন এটা আপনারা জানেন কিন্তু আমরা যেমন চলাফেরা করতাম পারি এই রাস্তা দিয়ে যেমন সবাই যেমন চলতে পারে জনসাধারণের কোনো অসুবিধা যেমন না হয় গ্রামে যারা নেতৃত্ব করেন তাদের কাছে আপনারা কিছু জানেন ও মা নেতৃত্বের কথা কইলে তো আমরা নাই তাহলে তো আমরা ওখানে জঙ্গলে ফলান লাগবো এটা করলে কোনো টেনশন নাই বাজেট নাই বাজেট নাই আমরা হচ্ছে বাজারের লগে থাকি মেন রোডের লগে থাকি আমরা এটা বলে মেন রোড মেন রোডের লগে তাহলে আর কি কম জঙ্গলে ফলান আরো ভিতরে কথা কইছি যদি নেতৃত্বের কথা কইতে হলে আমি জঙ্গলে ফলান লাগবো পারতাম না ঠিক আপনাদের ঠিকানাটা কি পোস্ট অফিস কোন ব্লকে আমরা করে জেরানিয়া জিরানি ব্লক Sinabo সমস্যাঙ্কা লামানি বাগै जों जेखुनु रोगि सुगितांनानखाय अट'रिजा साइबो अट' फाइनान्स नाया दिसकाव फाइनान्स नाया लामानि बागै सिनाबो चम्पनगर टाउननि मेन रोडनि फुनाबो चम्पनगर बाजारनि गाना बाजार आरो पारा चिन्ट्रां कब्रा पारा কয় বছর খাবার নং পারা খামানি হলো ও মা অনেক বছর সিনাবো প্রায় 100 উপর সংখ্যা সিনা পারা অনেক সাম পারা সব এই নঙ্গাবো তোমা এরিয়া খালাইবা জেনারেল না খালাই এডিশন সিনাবো আগে এডিশন তমন তাও জেনারেল সংখাতা যে তাবো যে কাল এমএলএ রকমনাই মন্ত্রী তমে বাইজর সাইজ রেখা जों एमएलए रंग से सिनिया को फाया नुजो फाया बन बागै जों ताव एमएलए रंग सा कबक मानि बर किसा फाइ चिनो लामानो नाय थां फाइतन
जोंरो वानसा टिपरा मिली अनेक परिवार तंगले प्राय 150 परिवार मतो বুট নান বাগে सुरो बोट ना पुरी सिमिसे एमले फाइ थापाय সাইকেল কা বুট দিদি इनका बोट पाइ संग जोंनो मुचो समाया नु बुनु फाया सिप सिपाया गुरिबो ना फेया ओमो ओ लामा आगिना आमालो सनामै कुन मते जोंनो हिम पग्राफ खालाय डिसकास आग्राफ खालाय सलिं का कां थाका अ सलिं बा सलिं तंको কাশ্মীর তান ताबो जोंनाय मा का बनो दालाय फानदो दे पिस फानदो इरसन नै जों कासा ताबोनि सरकारनो जों कबक मानता ओमफ्राय नरक मुनो सरकारनो रिसर्ट खालाय दङ दा बरनो एकदम जुराखौ खालाय दाम थानाय नरक माने फाइदे फैजानाय ना डाइरेक्ट सामथि बरो फाइ नाय फेगा सनचिनि एमएलए रक फाइ नाय गुरि थांपायथिन बमति अवस्था सिनियो लामानि अवस्था रक सिनो ग्राम बरो बमति के सला सिला खालाय বড় নাঙ্গে বলে आ व बुटो खातो নরক না নরে রিখাই নর বড় মান নাই आबुन बागिनो जों एमएलए रमा कबक मानि सिनो जोंनो पारा थांखि सलि दं तिपरा वानसा बमति के थाङै हिमि दं जेरै स्कुल थांखो बाहाय लेथै पाजा नगरखौ फियौ मा दङ बय हाटे रग नांलायै कलाय लायथ्रङै फले बाइक बेसे कयजना कलाय का जागाव आंखौ लामो बाइक सुस काना किरो नाम सामो गारि लाई yang ti ko oro koyekta gari tongmani aboro khimiyo auto rok tongmani aboro khim borok ko sal horong kan ko phayo o yang ti no fungai ka lai so am tin ta cái lệ có lời rồi cái không ai chụp mà panel gari cái ama punya kai le bari ro kai গাড়ি যে হাবাই না ইয়াবা পাস গাড়ি কে হাবাস না লিয়া তাগো kai le bari ro ka ba ko barwal center ro gari batari ka ka oran simit jamai ro phai himi ma thang lai sinai chat tham som lama sobasta ham yang ka ba না দুনপত্রে কোন লাগে তেবর মাত্র কোন লাগে ইয়াবা কোন লাগে lama rong wati wakha ro kumo am su orang thango tei গাড়ির কি হয়েছে দাদা গাড়ি তো রাস্তা খারাপ তো অনেক কি চলতে চলতে থামিয়ে গেলে দেখি থামে গেছে ঠেকনার পরে গাড়ি অবয়ে গেছে রাস্তা খারাপ রাস্তা লাগিয়া কোনো কিছু হয় না এটা কি সব সময় এমন সব সময় তো গাড়ি কবে কিনছিলেন এটা গাড়ি কিনছি 2013-তে তো 7-10 বছরে কি এমন মানে আরো নতুন ঠকার কথা ছিল নাকি আগে তো ভালোই আছিল কয়েক বছর ধরে এরকম হয়ে গেছে অনেক কয় টাকা আইছিলেন অনেক ওখানে আইছি স্কুল থেকে স্কুল টিপ বাড়িতে আইছি হ্যাঁ রাস্তা মেরামতের জন্য কি বলবেন সরকারের কাছে সরকারের কাছে অনুরোধ যাতে রাস্তাটা ঠিক করে দেয় আর কি এটাই চাই আর তো আর কিছু আপনি কি সবসময় মারুতি গাড়ি চালান না অন্য গাড়ি চালাতেন না মাটি গাড়ি আচ্ছা আজুপাল চম্বক নয় চিন্তারাম গোবরাপাড়া পেশা এটাই গাড়ি চালাবই না দেড় ফুট ঠোকো জায়গা yang nanya di orang kata hasa kak meju
इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं, एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा, यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट। BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। Admissions open 2026-27. SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.